तरावी जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। साहाबी रसूल हजरत আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা সবাই বসেছিলাম নবীর দরবারে। এমন একজন দিহাতি সাহাবী একজন লোক এসে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনেক দিন ধরে ভাবছি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব নবী গো, চিন্তা করতে পারছি না বলবো কি বলবো না, বলবো কি বলবো না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন সবাই বসে আছে, জিজ্ঞাসা করব নাকি? আমার আপনার নবী দয়াল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বলে, সাহাবী বল, জিজ্ঞাসা করে দেখ কি জিজ্ঞাসা করতে যাস। ওই সাহাবী রাসূল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, অনেক দিন ধরে আমার মাথায় একটা কথা আসছে না, মাতা আসা, আল্লাহর নবী কিয়ামত কবে হবে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামত ফের কবে হবে? আল্লাহর নবী বলে, এ সাহাবী, এমন একটা জিনিসের কথা বললি রে, ওই কিয়ামতের দিনে ভীষণ সংকটে, আল্লাহর হাইকোর্টে অনেক কষ্ট হবে, মুমিন নফসি নফসি আলম হয়ে যাবে। বাবা ছেলের হবে না, ছেলে বাবার হবে না, মা বেটির হবে না, বেটি মার হবে না রে। কষ্টের দিন হবে, সূর্য তোমার মাথার উপরে হবে, জমিন তাম্বার মতো হয়ে যাবে। অনেক কষ্টের দিন হবে, সেই কষ্টের দিন যেটার জন্য আপনারা আমার পীর মুর্শিদ হুজুর তাজুস শরিয়া বলেন, যারা मोहब्बत से बोल देना सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुस शरिया फरमाते हैं, हर नजर कांप उठेगी वो महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ऐ बंदा, আজকে যত বাজারে ঘুরো না কেন, যত এদিক ওদিক চাদিকে ঘুরো না কেন, এমন একটা দিন আসবে যেই দিন তোমার মাথার উপরে সূর্য হবে, সেই সূর্যের তাপে জমিনটা তাম্বার মতো হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা জিনিসের তোমাকে হিসাব কিতাব দিতে হবে। কিন্তু আশিকে রাসূল হলে কি হবে? একটু মহব্বতের সাথে বলুন সুবহানাল্লাহ। हर नजर कांप उठेगी वो महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। नफ्सी नफ्सी आलम হলে কি হবে? আপনার আমার দয়াল নবী যেমনে ময়দানে মাহশরে হাজির হবে, এই আশিক রাসূল নবীকে দেখে খুশি হয়ে যাবে। আরে বলো, यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर, हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा, उनके कदमों में जब दम निकल जाएगा। ताजुस शरिया का कलाम पढ़ रहा हूँ, जरा बोलो ना भाई, और मोहब्बत से बोल दो। कहते हैं, अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा का शहनशाह कौनैन है। मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस में आने वाला, जरा तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा का शहनशाह कौनैन है। लो लगा तो सही शाह लौलाक से, गम मसरत के सांचे में ढल जाएगा। जरा बोलो ना,
সাহাবিয়া রাসূল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামত কবে হবে? আল্লাহর নবী কইছে, এ সাহাবী, ওই হাসরের ময়দানের জন্য কি কি জিনিস তৈরি করেছিস? তোমার কি জমা পুঁজি হয়েছে হাসরের ময়দানের জন্য? ওই ময়দানে মাশরে তোমাকে কি দেখাবি আল্লাহকে? এ বান্দা শুনো, ওয়াহাবি ছিল না সাহাবী ছিল? বলো সুবহানাল্লাহ। ওয়াহাবি হলে বলে দিত 40 দিন চিল্লা করেছি, ওয়াহাবি হলে বলে দিত আমি নামাজ পড়েছি, ওয়াহাবি হলে বলে দিত আমি রোজা রেখেছি, হজ করেছি, যাকাত দিয়েছি, আমালের পর ফকর করত। কিন্তু সাহাবী রাসূল জানে আমি যে নামাজ পড়েছি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কিনা সেটা আল্লাহ জানে, আমি জানি না। আমি যে রোজা রাখলাম সেই রোজাখানা আল্লাহর দরবারে কবুল হলো কিনা সেটা তো আল্লাহ জানে, আমি জানি না। मेरे दोस्तों, मेरे सुन्नी भाइयों, जरा गौर से सुन लेना। वो साहबी रसूल बार बार कहता है, या रसूल अल्लाह, আমি নামাজের উপর ভরসা করি না, রোজার উপর ভরসা করি না, যাকাতের উপর ভরসা করি না, সাদকা খায়রাতের উপর ভরসা নাই, তবে একটা ভরসা আছে নবী গো, ইন্নী উহিব্বুকা। বলো সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই হাসরের ময়দানে ভীষণ সংকটে আল্লাহর হাইকোর্টে যখন আমাকে ধরা হবে, সেই ময়দানে মাহশরের জন্য একটা জিনিস তৈরি করেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহর নবীকে খুব ভালোবাসি। বলো সুবহানাল্লাহ। मैं अल्लाह के रसूल से बेहद मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐसा भी अलमरउ मा'a मन अहब्बा, দুনিয়াতে যার সাথে তোমার ভালোবাসাটা বেশি হবে তার সাথে জান্নাতে যাবে। বলো সুবহানাল্লাহ। এ বান্দা, তোমার ভালোবাসা যদি মেলার সাথে হয় তাহলে মেলাতে যাবে, আর তোমার ভালোবাসা যদি আলিমের সাথে হয় সেই আলিমের সাথে জান্নাতে যাবে। তোমার ভালোবাসা যদি হুজুর মুফতি আজমের সাথে হয় তার সাথে যাবে। তোমার ভালোবাসা যদি আলা হযরতের সাথে হয় আলা হযরতের সাথে জান্নাতে যাবে। তোমার ভালোবাসা যদি হুজুর গৌসে পাকের সাথে হয় তার হুজুর গৌসে পাকের সাথে জান্নাতে যাবে। তোমার ভালোবাসা যদি খাজা গরিব নওয়াজের সাথে হয় তার সাথে জান্নাতে যাবে। তোমার ভালোবাসা যদি নবীর সাথে হয় তার নবীর সাথে জান্নাতে যাবে। আমার নবী বলেছে, আল মারউ মা'a মান আহাব্বা, দুনিয়াতে যাকে বেশি ভালোবাসবে তার সাথে জান্নাতে। माशाअल्लाह, हमारे अलीम साहब भी आ गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बुझा पाछन ना, हाँ বুঝা পাচ্ছেন না? হ্যাঁ, যেহেতু বুঝা পাচ্ছেন পরে ফের না করেন যে মৌলী সাহেব ওসিল চলে গেল, কি কি দে বলি হামজা তো কিছু বুঝায়নি পানো, তো বুঝো একটাই বলি, যদি বুঝেলেন আর যদি দিল রাত বঠে যা। আজ তোমার জালসা, आज तुम्हार उरुस, दिल से दुआ करो मौलाना अब्दुल हकीम साहब को, दिल से दुआ करो उनके लिए। वो एक शख्स ने, मर्ज मुजाहिद ने गुआ गांव में दीन का परचम को ऊंचा किया, सुन्नियत के परचम को ऊंचा किया, सुन्नियतेर बोलबाला कोले একটা मदरसा कायम করে দিলে, जिस मदरसा में आज कुरान पढ़ाया जाता है, जिस मदरसा में आज दीन इस्लाम की बातें बताई जाती है, যেটা মাদ্রাসা তালিব ইলম છે, যেটা মাদ্রাসা উলামা রহছে। अरे मुसलमानों, जरा गौर करना, हमार तुम्हार नबी कहिए कोई मदरसा ना, कोई যদি কবরস্থান খান দে একটা তালিব ইলম খালি বেরাই যা। अरे बोलो सुभानअल्लाह। একটা তালিব ইলম কবরস্থান গন্ধে বেড়া চলে গিয়া কুচ্ছু নি পড়ে, তাও 40 दिन तक ওখান কবরস্থানত আযাব নি হবে। जरा बोलो, जरा जोर से बोलो।
और जोर से हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जाहिल और आलिम एक बराबर है? अरे जरा गौर करो, कौन सा गांव था? गुआ गांव। के जाने कौन पहचानता था? के जाने? कोई नहीं जाने, मगर एक अब्दुल हकीम साहब किबला मद्दजुल आली व नूरानी এই গাঁওটা একটা মাদ্রাসা কায়েম করে ने आपके गांव का चार चांद लगा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत। अरे जिंदाबाद तो बोलो यार, जिंदाबाद बोलो। एक आलिम ने आपका गांव আপনার গ্রামে এত সুন্দর একটা দর্শকরা তৈরি করে দিয়েছে, এমন একটা সুন্দর মাদ্রাসা তৈরি করে দিয়েছে রে বাবা, যেখানে বাচ্চাগুলা যে পড়াশোনা করে আলিফ পড়বে 10 নেকি পাবে। যারা যারা 10 টাকা করে দিয়েছে, 20 টাকা করে দিয়েছে, চাঁদা দিয়েছে, ধান দিয়েছে, পাট দিয়েছে, এ বন্ধু আমার, তারা প্রত্যেকে সওয়াব পাবে। যেমনি পড়বে বাহ, তেমনি 10 নেকি পেয়ে গেল। শুধু এই পায়নি, যে পড়েছে সেও পেয়েছে, যে আবার পড়াচ্ছে সেও পেয়েছে, ওর বাবা মা পেয়েছে, যারা চাঁদা দিয়েছে তারাও পেয়েছে, যারা ধান দিয়েছে তারাও পেয়েছে, যারা পাট দিয়েছে তারাও পেয়েছে। বান্দা এইভাবে পড়তে পড়তে যত বাচ্চা এই মাদ্রাসায় পড়তে থাকবে, ওই সওয়াবখানা তোমার মা বাবার কবরে পৌঁছে যাবে। জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ। ওই ছোলা যদি আরাম আসান না, তোমরা দেখা যান কুর্তা আছে, পায়জামা আছে, মাদ্রাসার ছ আছে, यहाँ কি জানে না জানে इंग्लिश, ना जाने और कोनो भाषा, मगर ए मुसलमान जरा गौर करना, जरा सोचे देखें, मादरसार छोड़ा एमन एकटा छोआ बगदादेर बाजार, पूरा बगदादेर बाजार लगा हुआ है, हजार हजार लोग बटेছে, একটা ইহুদি বাজার খানাতে একটা তখত লাগা দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে বসে কোচে, এ মুসলমান, 4টা সওয়াল છે, कोई जवाब দিবা পারবেন নাকি? जरा बोलो ना, কি কোচে কি কোচে মোর 4টা সওয়াল છે, মুসলমান যদি জবাব দিবা পারবেন তবে মুসলমান হয়ে যান, আর নি জবাব দিবা পারলে তোমরা সব বই গেলা, তোমরা ইহুদি হয়ে যাও। বড় চ্যালেঞ্জ করছে ইহুদিরা, বাগদাদের বাজার লাগালছে, হাজার হাজার লোক বসেছে, সওয়াল করছে 4টা, মগর কাকো মালুম নাই, জবাব দিবা নি পারছে। পয়লা সওয়াল করে, এ মুসলমান বলো দি আল্লাহর পয়লা কি ছিল? পয়লা সওয়াল, আল্লাহর পয়লা কি ছিল? কি ছিল কোয়া পারবেন? कोई জানেন? अच्छा भाई सुने लो नी रे बाबू, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ইহুদিরা 4টা সওয়াল লিয়েছে বাজার খানত, তোমরা মুসলমানরা জবাব দাও, তুমি মুসলমান হইয়াম, নি জবাব দিবা পারবেন তো সব হইলা তোমরা ইহুদি বনো। 4টা সওয়াল আছে, ইহুদিরা পয়লা সওয়াল করে, তোমরা জবাব দিবা পারবেন कि अल्लाहर पहले की ছিল? 1 नंबर सवाल याद रखबे ना बाबू। दूसरा सवाल, अल्लाह गोटे दुनियाटा केम को দেখা পাচ্ছে? কেম को দেখাচ্ছে গোটা দুনিয়াটা? আল্লাহ কেডা? কেডা কে? गॉड इज वन एंड अलोन, अल्लाह एक अकेला है, अल्लाह एक एकांत अद्वितीय अनंत असीम अक्षय अव्यय, अल्लाह एक अकेला ला शरीका ला, अल्लाह एकटा एकटा अल्लाह सबाके केमको দেখা পাচ্ছে? दूसरा सवाल ना, अब तो तीसरा सवाल आप सुनो, कहते अल्लाहर मुखखान कोनती छे? नाउजुबिल्लाह।
अल्लाह का चेहरा किधर है? कि अल्लाह चेहरा से पाक से ना बोलो नहीं, जरा बोलो। अच्छा अल्लाहर चेहराটা কোন দিকে? তিনটা সওয়াল আর চৌথাটা সওয়াল এটা উড়া ইহুদি কজে আ মুসলমানের জামাতলা গোটে লোকলা শুনো, আল্লাহ আলা কি করছে এখনকার কি করে আল্লাহ? अल्लाह एखुनका की करे? चारटा सवाल बड़ा सुबह से बड़ा चिल्ला रहा है, वो बड़ा चिल्ला रहा है। अय भाई ती जवाब देबो ना? ती मुसलमान को हाँ जवाब छे तो लोग नीचे तो लोग छे वहां लोग नीचे वहां लोग छे काल लोग नीचे गोटे मुसलमान ला चुप हो गइल को कोई जवाब ना दिएছে। ওই খুনা মাদ্রাসাতে একটা মাদ্রাসার ছোয়া আস্তে আস্তে কিতাব হাতত লেনে বসেছে, বলো সুবহানাল্লাহ। দেখেছে বাজারখানাত বহুত ভিড়, আওয়াজ দিলে ভাই এই বাজারের মধ্যে এত ভিড় লেগেছে কেন? সবাই বলে ভাই রে একটা ইহুদি চারটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছে, কেউ উত্তর দিতে পারে না। যদি উত্তর দিতে পারে তাহলে ইহুদি মুসলমান হবে, আর না দিতে পারলে আমাদেরকে সবাইকে ইহুদি করবে বলছে। কত জবাব দিও পারেনি? বলে নি, বলে মুখ জবাব দাও ভিতর। जरा सुन लीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहे मुख भीतर जवा दो, भीतर गेल ইহুদি ব্যাপারটা কি? এতলা লোক লেহে না পঠিয়ে এতগুলো মানুষ নিয়ে বসেছো, ব্যাপারটা কি? বলে আমার চারটা প্রশ্ন, তুই তালিব ইলম এখন ছোট বাচ্চা বলতে পারবি না, তুই সাইড হ। এই মুসলমান বুজুর্গদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করেছি। কতে রে ভাই মুসলমান বুজুর্গকে ছাড়ো না, আমি তো তালিব ইলম না, আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। বলে তুই জবাব দিবি? বড় বড় দাড়িওয়ালা আছে জবাব দিতে পারেনি, বড় বড় টুপিওয়ালা আছে জবাব দিতে পারে না। আর পারবে কি করে? এরা তো মিনহা খালাকনাকুম ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তিনটা কথাই জানে না। জানাজার দোয়া জানে না, জানাজার নামাজ জানে না, সানা মালুম নাই, দুরূদ নাই মালুম নাই, যারা জিকরে ইলাহি জানে না, কিছু জানে না, শুধু জানে কি কত নম্বর খতিয়ান কত নম্বর দাগ, ওটাই জানে। আর মাটি দিতে গেলে বলে বলো 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 কি বলতে হবে? মিনহা খালাকনাকুম ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা, একজন পড়ছে ওরা মাটি দিচ্ছে, তিনটা কথা মনে নাই, পুরা খতিয়ানটা মুখস্থ করে ফেলছে। কেউ জবাব দিতে পারছে না। বাগদাদের বাজার ওই ছোট্ট বাচ্চাটি বলে হুজুর সবাই দাঁড়িয়ে যাও, এই চারটা প্রশ্নের উত্তর আমি একজন তালিব ইলম মাদ্রাসার ছেলে দেব। বলো সুবহানাল্লাহ। এই ইহুদি শুন, তিনটা সওয়ালের জবাব আমি দুম, আর চৌথাটা সওয়ালের জবাব লেকিন মি তোর কুরসি খানাত বসে দিব। কি বলেগা? তিনটা সওয়ালের জবাব মি নিচানতা দে দুম, লেকিন চৌথাটা সওয়ালের জবাব তোর কুরসি খানাত বসে দিন। রাজি ছিস? বলে হ্যাঁ রাজি ছু। बोल सवाल बोल। यहूदी बोलता है बोलो बताओ अल्लाह से पहले क्या था? अब उड़ा बच्चा छो मदरसार छो कोचे बोल ए यहूदी 10 থেকে নিচত নামে গেনা। ইহুদিরা গেনবা শুরু করে গিনবা, কোচে 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। কচে আরো নিচানত 10, কচে আর নিচানত নাই, কচে জব আর নিচানত নাই। আল্লাহ এক আকেলা কুল হু আল্লাহু আহাদ। জোর সে বলো। যখন একের নিচানত কই আদত নাই তে মোর আল্লাহর পয়লে কিছু চিন্নি সে মোর আল্লাহই ছিল। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से अकीदा मजबूत कर रहा हूं, जरा जोर से बोलो और मोहब्बत से। ये तालिब इल्म। दूसरा सवाल कर,
কছে আল্লাহ এতলা লোকের বলিলা কেঙ্ক বুঝা পাছে কেঙ্ক শোনা পাছে কই ঘরত ঢুকে এনে ইবাদত করছে কই মসজিদত ইবাদত করছে কই দরগাত ইবাদত করছে কই জলসা বাড়িতে ইবাদত করছে কই পান্নাটে ইবাদত করলে কই নুকা ইবাদত করলে কই দেখা ইবাদত করলে কই তপস্যা করলে এতলা লোকের বলিলা কেঙ্ক বুঝা পাছে ওই আল্লাহ কেঙ্ক বুঝা পাছে ওইরা মুসলমান একটা তালিব ইলম কজে ইহুদি শুন কজে কি কজে একটা পানির ভাড়া লিয়স কজে আনু পানি ভরে দিলে কজে বুঝি দেখে দি পানি খানত কি দেখা আছে কজে মোর চেহারাটা দেখা আছে কজে আল্লাহ কজে নাহনু আকরাবু মিন হাবলিল ওয়ারিদ জোরসে বলো সুবহানাল্লাহ কোরআন কি আয়াত है কজে আমি ইনসানের সহরক ডাদেছে ভিতরের রোগ ডাছে ওয়ার থেকে বেশি করিব ছু যখন ইনসানের করিব আল্লাহ আছে তবাক শুনবার কি দরকার ঘটলা দেখা পাচ্ছে अरे जोर से बोलो ना और मोहब्बत से बोलो अब तीसरा सवाल टा सुने लो तीसरा सवाल कौचे আল্লাহর মুখখান पर কোন বিধি আছে মাদ্রাসার ছড়া কছে একটা মোমবাতি লিয় কি কয় বুঝা পাচ্ছেন না একটা মোমবাতি লিয়ে আসিল কছে জ্বলা থানা করে দিলে কচে মোমবাতিটার মুখখান কোন বিধি কি গে মোমবাতিটার জ্বলছে কচে চেরাগদার মুখখান কোন বিধি છે কচে यार की मुख છે या तो चाह पका एने रोशन करছে कचे कुरान नहीं पढ़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है जब वो नूर है चारों तरफ रोशन करता है उसका चेहरा नहीं होता তিনটা সওয়ালের জবাব হলবো আরেকটা আছে আল্লাহ এখনকা কি করা তা কজ আমি তো পहिले কোনু যে তিনটা সওয়ালের জবাব দিন চৌথাটা সওয়ালের জবাব তোর কুরসি খানত বড়ে এনে দিন কজ হ্যাঁ অশেক বড়ে ইহুদিরা নিচর নাবিল তালিব ইলমটা মাদ্রাসার তালিব ইলমটা কুরসিত বঠিল গো বঠে এনে কছে সওয়াল পুছে কছে আল্লাহ এখনকা কি করছে কছে আল্লাহ এখনকা একটা ইহুদি বেইজ্জত করে নিচন করে দিলে একটা তালিব ইলমক ইজ্জত বাড়ানে কুরসিত বঠাই দিলে अल्लाह एक यहूदी को बेइज्जत करके नीचे उतार दिया और एक तालिब इल्म को उसकी इज्जत बढ़ा करके कुर्सी में बैठा दिया वो और कोई नहीं आपका मदरसे का नाम जिन्हीं के नाम से है हनफिया इमाम आजम अबू हनीफा उन्हीं बच्चे का नाम है जोर से बोलो सुभान अल्लाह वही लड़का है इमाम आजम अबू हनीफा जोर से बोलो इसको आसान मत समझना ये मदरसा ना ये सवाब के फैक्ट्री है जोर से बोलो सवाबेर फैक्ट्री छे मगर हमरा बुझवा पारना ना आमी नबी ना चिनिलाम कि जे भूल करिलाम भस्मे ढालिलाम घी মানুষ হইয়া ভবেতে আসিয়া মানুষের করিলাম কি যারা বলো কি শুনবেন বাংলা শুনবেন নানি শুনবেন নেব বহুত লাছ রাগ করে উঠে চলে গেল তো তুমি যে রাগ করিস না রে বাবা রাগ করিস না ধর মেরি দুহাই মিনতি তোর কাছে রে পাখি চল আমারে লইয়া ওই মদিনার দেশে जरा बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोल दो ना सुभान अल्लाह आ मुसलमान अल्लाह बोले वकुनुमा सादिकीन যারা সত্যবাদী তাদের সাথে বন্ধু করে দাও মাদ্রাসার সাথে দোস্তি করো আলিমের সাথে দোস্তি করো তালিব ইলমের সাথে দোস্তি করো এই আলিম ওলামার সাথে দোস্তি যদি হয়ে যাবে কাল ময়দানে মাহশর কায়েম হবে হাসরের দিন হবে মানুষ নফসি নফসি আলম হবে
কিন্তু মানুষ ঘাবড়াবে নি, কারণ ওর দোষ একজন আলিম হবে। যারা বলে সুবহানাল্লাহ, যারা বলতো না महशर में वो नूरानी चादर में छुपाएंगे, घबराओ न दीवानों सरकार बचाएंगे। जरा बोलो सुबहानाल्लाह। बंदा আমার যখন এতলা বাত বুঝলেন, শুনো, মা ফাতেমা 8 দিন ধরে বুখার, 8 দিনতে বুখার। এই বুখারের অবস্থায় মুখখানের অবস্থা খারাপ হচ্ছে না নি হচ্ছে, যে যদি বলেন বুঝা পাচ্ছেন না বাবু? মা ফাতেমার বুখার 8 দিন ধরে, 8 দিনের মধ্যে মুখের মাজা শেষ, নষ্ট হয়ে গেছে বলে সরদার হযরত আলীকে বলে, হুজুর আমার মুখে মাজা নাই, কিছু খাইতে পারি না হুজুর, আপনি যদি আমাকে একটা আনার খাওয়ান, ডালিম খাওয়ান, তা আমার মনটা শান্তি হবে। বলে সুবহানাল্লাহ। কি খাওয়া চলে গে? কি খাওয়া চলে? আনার। আনার বুঝা পাচ্ছেন না? বাংলাতে কছে ডালিম, কই কছে বেদানা, কই কছে আনার। এইটার নাম হলো আনার, লোকটার না জিনিসটার নাম বেদানা। হলে দেখো তো অন্তত খালি দানাই দানা, হয় না? যারা বলো না সুবহানাল্লাহ। আয় হুজুর, কদিন ধরে বুখার, মুখ কানের মাজা শেষ, যদি একটা আনার খিলবা পারিস মনটা মোর শান্তি হবে। হযরত আলী কছে, ফাতেমা আপনি ভালো করে জানেন আলীর কাছে টাকা থাকে না। আলী 1 টাকা পাইলেও আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেয়, 10 টাকা পাইলেও আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেয়। আলী কোনোদিন পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরে না, যখন পকেটে টাকা আসে সাথে সাথে আল্লাহর নামে দান করে দেয়। বলো সুবহানাল্লাহ। ফরন আল্লাহর নামে দান করে দি। ফাতেমা আমার কাছে টাকা নাই। ফাতেমা বলে, হুজুর আপনার কাছে না টাকা থাকলেও আমার কাছে একটা জিনিস আছে, চাদরের মতো সুত কেটেছি হুজুর, আমি সুতা কেটেছি। চরখা জানেন না? চরখা সুতা কাটেননি আগুদে, কচ্ছে আমি সুত কেটেছি, একটা চাদর আছে, ওই চাদরটাকে যদি বিক্রি করে আমার জন্য একটা আনার কিনে নিয়ে আসবেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। একটা চাদর আমার কাছে আছে, আপনি যাই বিক্রি করে আমার জন্য একটা আনার কিনে নিয়ে আসবেন। যারা বলে সুবহানাল্লাহ। কে খেতে চাইছে? কে চাইছে? মা ফাতেমা। মা ফাতেমা বলে, হুজুর भूखा रहते हैं खुद औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ फातिमा बोले, हुजूर আমার চাদরখানা বিক্রি করে আমার জন্য একটা আনার কিনে নিয়ে আসবেন গো। হযরত আলী সেই চাদরখানা নিয়ে চলে গেলেন, বা সুতাখানা নিয়ে চলে গেলেন বাজারে। বাজারে বিক্রি করে যত টাকা পেয়েছে তাতে শুধু একটা আনার পেয়েছে। একটা কেটা আগে একটা আনার পেয়েছে। আনার নিয়ে কাপড়ের মধ্যে বাঁধে যেমনি বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, একজন ফকির এসে দামান ধরে ফেলেছে। আলী 3 দিন ধরে কিছু খাইনি রে, আমাকে তোমার আনারটা দিয়ে দাও। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये सब सुनने के बाद ना दिल में तरफ पैदा हो जाता है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह।
सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। जरा एक बार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाते हैं, हम जैसे गरीबों को आका सीने से लगाते हैं। जरा बोल दो रे भाई। हम जैसे गरीबों को आका सीने से लगाते हैं, प्यारे अली तेरा ऐसा ये घराना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। যেমনি আলী ঘুরেছে এই পাকা খালি ঘুরিল, ওইনে ফকির হোসেন দামানটা ধরে নিলে, এ আলী 3 দিন ধরে মুঝ কিছু খাওনি, আলী আনারটা মুখ দে দেমি খাম। কি তোমরা দিবেন বাবা? দিবে? মোর ঘর টাকা নেই, मोर स्त्री सुता काटे ने मुख दिले बेचपा उला बेचे ने मी अनाटा किन्नु मोर स्त्री 8 दिन ते बीमार बुखार वाकनी दू मी तोक दीम की दिबे, मगर आली है बोलो सुभान अल्लाह। हम जैसे गरीबों को सीने से लगाते हैं, जन घुरिल जन कोले आली अनाटा मुख दे दे, আলী আনার মুখ দে দে। 3 দিন ধরে খাওনি। হযরত আলী একটুকু চিন্তা ধারণা করে ওই চিন্তা ধারণা করে যেমনি দিয়ে ফেলেছে আনারটা, বলে যাও তু খেয়ে ফেল। বাড়িতে এসে চুপ করে বসে আছে। মা ফাতেমা বুঝতে পারলো, এ আমার সরতাজ, আমি বুঝে ফেলেছি যে দিয়ে তুমি আনার কিনেছো, হয়তো আনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিয়েছো। যারা বলে সুবহানাল্লাহ। হামসার বিবি নিচে না কে পুরা গালি গুলো শুরু, মোর চাদরটা বিক্রি করে আনার টালির দুঃশাসন কাক দে দিল না, वो माँ फातिमा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोले सरताज मुझे मालूम है आप सखावत में सबसे आगे है, हो सकता है किसी को दान कर दिया होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फिर पैसा आएगा तो हम खरीद के खा लेंगे। अरे बोलो है ना? अच्छा अभी दोनों जने गोपे करछे। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु साहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कान थाली लिए, थाली खानत 9টা अनार लिए, কটাকে যদি বুঝেন কয়টা? 9টা। 9টা আনার নিয়েছে। 9টা আনার নিয়ে কাপড় ঝাঁকা দিয়েছে। দরজা এসে আওয়াজ দিচ্ছে, আলী দরজা খোল। আলী দরজা খুলে দিল। ব্যাপারটা কি? বলে আল্লাহর নবী তোমার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে 9টা আনার। বলে সুবহানাল্লাহ। কেডাকে কচা আল্লাহর নবী ফের কুনিয়া পালগু কচা মোর আল্লাহর নবী अल्लाहर फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से आने दिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा अच्छा जिब्रील अलैहिस्सलाम अनार जन्नत से आने दिले कयडा छे? कहे 9টা। कहे इडा मोर ना अली तोरे ये आप ही का है? कहा नहीं ये मेरा नहीं है। नहीं नहीं अली आप ही का है, ये मेरा नहीं है, तुम वापस ले जाओ, हो सकता है किसी और का होगा। कहा नहीं नहीं अली तुम्हारा है। बोले मेरा हो ही नहीं सकता। बोले
बोले क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मन आमिला सालिहान फसरफलहु अशरु अमसालिहा। दुनिया में एक नेकी करोगे, अल्लाह उसका 10 गुना अता करेगा। जोर से बोलो। একটা দিলে কত মিলবে? কত মিলবে গে? 10টা। ইটা তো 9টাইছে, তো ইডা মোর না। अगर अल्लाह पठावे तो 10टा हुआ चाहिए ना, 9टा ना। हजरत सलमान फारसी हिनमान करे भीतरते अनाटे निकला दे दिले कजे मैं जानू अली अलीजुन बाबूहा। अल्लाह नबी इन्हें नहीं कहे अना मदीनातुल इल्म व अलीजुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं जानो ती लिबोनी इधर तने मैं इधर नुका रखी नु खाली तो चेक करबार तने कि अली का ईमान कितना पक्का है। जोर से बोलो, अरे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वो एक दिया अल्लाह के राह में, अल्लाह ने उसे साथ ही साथ जन्नत से 10 अनार अता किया। ऐ मुसलमानों, आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक बंदा पूरे गोवा गांव में सबसे छोटा रकम 1000। कितना? একটা লোক গোয়া গাঁও ছেন 1000 টাকা দিবা হবে। अभी पीर साहब ओसने वाला छे, रास्ता छे, जेन ओसे बसपे पीर साहब कदमत लिया रखे दिबेन, हुजूर आपके लिए ये 1000 रुपया हमने बोला है, 1000 दे दिया। गवाह मैं रहूंगा, गवाह नकीब अहले सुन्नत रहेंगे, गवाह रहेंगे तमाम उलमा, गवाह ये सारे लोग रहेंगे, हमारी माँ बहनें गवाह, बच्चे भी गवाह, सब लोग गवाह रहमा कि फला आदमी 1000 दिया है। कसम खुदा की, अली का घराना इल्म के बदौलत, आलिम उलमा की बदौलत कल मैदान महशर में उसका 10 गुना अता किया जाएगा। जरा जोर से बोलो। ये तो मैदान महशर की बात है, दुनिया में भी उसको 10 गुना मिलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये है सिकंदर। दबाओ। मोहम्मद सिकंदर আল্লাহ রব্বুল আলামিন 1100 টাকা দান দিয়েছে। আল্লাহ আমি চাইতে ছোট, আমি যে ছোট মানুষ 1000 চাইছি, ওরা বলছে আমরা বড়, আল্লাহ আমাকে দিল বড় দিয়েছে, আপনি চাইলে 1000 আমি বেশি দেব 1100। নারে তাকবীর। कंजूसी करें, अल्लाह अकबर लगवा कबाला की फायदा से जानें। जो आदमी जोर जोर से अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह ताला उसको कैंसर अता नहीं करता। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। वह हार्टेर बीमारी नहीं होबे जा अल्लाहर जिक्रटा जोर से कबे, वह हार्टेर बीमारी नहीं होबे जा 1 महीना रोजा रखबे, वह कैंसर नहीं होबे। मगर आदत तो हमारे खराब है। मोहम्मद फिरोज, माँ बापेर नामे माँ बाबा, बाबा हमारे काबा जानी माँ है सोनार मदीना, আমার মায়ের মতো আপন কেহ নাই। সুবহানাল্লাহ, জোর से बोल दो। मोहम्मद फिरोज মা বাবার मोहब्बते 1050 টাকা দিয়েছে। আল্লাহ জানি না ওর মা বাবা কেমন অবস্থায় আছে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে আখিরাতে, দুনিয়াতে 2 জাহানে আল্লাহ তুমি কামিয়াব করো। बाबा हमारे काबा जानी, खैरुद्दीन और बाबार नामे दिएছে 500 টাকা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বাবাকে জান্নাতবাসী করে দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন টাকাটাই বড় জিনিস না, বাবার নামে যে দিয়েছে মোহব্বত তৈরি করেছে আল্লাহ, এই ইসাজে সওয়াবের ওসিলায় ওনার বাবাকে জান্নাতবাসী করে দেওয়ার একটা ছেলে দিয়েছে আমার 100 টাকা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার 100 টাকা কবুল করে নাও। আর মা বেহিল্লা জিলা তোমরা আছেন, কই যদি পারেন 5টি মা মোর 500 করে দিয়ে পাঠাবেন, তোমরা আছেন না?
5 জন খালি কত করে 500। अच्छा तुम्हार तीन लक्ष्मीर भांडार मिले मिले नहीं कुछ नहीं गैसर पैसा पासेन हाँ गैसर पैसा पासेन गैसर पैसा नहीं ढुके खाता गैस सिलेंडर मिला हो तो बा ताले बंगाली ला हमारा बुरा ताजा सी ना किधर हाँ माशाल्लाह सुभानअल्लाह तुम्हाको मिलने वाला है हाँ सब लाइन चलो उस पे दीदी देखे ना सब गोला लाइन उस पे सब बोला सोच पे कि माँ बहन को पहले राजी करो जब ये राजी हो जाएंगे तो जितना आसान हो जाएंगे घबराना तुम्हारो काम होबे लेकिन जेला पैसा झुमका लिवारता ने जेला पैसा ফিতা লিবারতা ने जेला पैसा আলতা লিবারতা ने রাখিয়েন ওই পয়সার মধ্যে কিছু কাটে কাটে জমা করে এনে মাদ্রাসার নামে মসজিদের নামে মাদ্রাসা তালিব ইলমিলার তানে 500 টাকা দিও দুইজন মা 200 টাকা করেছে দান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাড়িয়ে দাও তার মান সম্মান ওনার বাল বাচ্চা যেন হতে পারে হাফিজে কোরআন একটু জোরে বলুন আমিন जोर से बोलो हाँ नारा लगाने के लिए बोल रहा था नारा लगाएंगे ना जरा जोर से नारा लगा दीजिए नारे तकबीर इडा इमा करबलार मैदान दौड़े तो भागे गए दंडे बाबू अगर आज करबला का मैदान हो जाए और इमाम हुसैन के साथ लड़ने के लिए तैयार होना पड़े तो क्या जाएंगे आप लोग क्या जाएंगे नारा ही नहीं लगा पा रहे तो जा क्या जाएंगे तलवार के लगाओ तलवार काटे दिए को भागे बोला मुसलमान है धोने से ना छूटेगा ये खून हमारा है महशर की अदालत में दामन में लगा होगा माशाल्लाह একজন আমার মা 500 টাকা দিয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানি না তার নাম কি আল্লাহ তুমি জানো আয় রব্বুল আলামিন এই 500 টাকা কবুল করে নাও মাওলা জানি না তার ভিতরে কি অন্তরে আশা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে কি মনস্থ করেছে আল্লাহ তার মনের কামনা আল্লাহ এই জলসার ওসিলায় মাওলা সরওয়ারে কাউনেন কনফারেন্সের ওসিলায় মাওলা মালিকে কৌনেন এই কনফারেন্সের ওসিলায় উলামার ওসিলায় পীর সাহেব জানে वाले বরকতে মাওলা ওই মা দুইজন মা হয়ে গেল দুইজন হয়ে গেল 500 টাকা সুবহানাল্লাহ नाना नानी नामे माशाल्लाह नाना नानी सुभानअल्लाह ये नाना नामी नामे दिए 200 টাকা अल्लाह उनार नाना ना के जन्नत वसे दे आमीन सुम्मा आमीन মেয়েটির বাবা নাই দুঃখ হয় ও বাবা আমারে কাবা জানি মা হই সোনার মদিনা শাশ শ্বশুরের নামে দিয়েছে 200 টাকা মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ অল খানদান 500 টাকা দিয়েছে দান আল্লাহ সমস্ত খানদান দিয়েছে 500 টাকা দান আল্লাহ উনার করে দিও জান্নাতে স্থান আল্লাহ এই ছেলেটির বাল বাচ্চা হলে আল্লাহ তাদেরকে বানিয়ে দাও হাফিজে কোরআন একটা বহিন মারা গেল ওর নামে 100 টাকা ওর বাপের নামে দিয়ে 500 টাকা নারে তাকবীর नहीं हो जाए इधर जोर से हाथ उठाओ उठाओ आपका मदरसा अपना ब्ररी अपना ग्राम मदरसा तुम्हारे जलसा तुम्हारे मी तो आज ओसनु काल पलाम मदरसा तुम्हारे कायम रहोगे मदरसा के नाम पर एक बार हाथ उठाओ और नारा लगा दो नारे तकबीर
তাহিরা নিজের নামে 500 টাকা দান করেছে, আল্লাহ তার 500 টাকা কবুল করে। নাম বলবে না, নাম তো আল্লাহ জানে। বাবা আমার কাবা জানে মা হয় সোনার মদিনা, আমার বাবার মতো আপন কেহ নাই। 100 টাকা আর 6 নামে আর 100 টাকা দিয়েছে। $500 টাকা দিব দাদুর নামে, দায়ের নামে। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর। 3 জন হয়ে গেল 500 টাকা। আর একজন দিয়ে 4 জন হয়ে গেল 500 টাকা। মা বোনলা 5 জন আসো। 5 জন হয়ে গিয়ে আপ ख्वाजा गरीब नवाजेर नामे, छठीर नामे 6 জন চলো আসো। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আনে দে দাও, পয়সা লা রাখে কই লাভ নাই। ইলা পয়সা রবে নি, টাকা সঙ্গে যাবে না, পয়সা সঙ্গে যাবে না। সোনা দানা গয়না গাটি একদিন তোর হবে মাটি, এক টুকরো রঙিন কাপড় সঙ্গে দিবে না। যারা বলো মা বাপের নামে पिछला सालों दिल में देखने मोर चेहरा याद है। 500 টাকা दिल। सुबहानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दानकारी ঘরে আছে, ওর দাদর নামে দিয়েছে। তোর বাবার নাম কি? মাশাআল্লাহ, দাদর নামে 500 টাকা দিয়েছে। নারে তাকবীর। এরকম ঝাপুতা তানে পয়সা রাখেন আর পয়সা লা দেন আর কহে যান বেটা আমি মরে গেলে মোর নামে দিস, যে না মাদ্রাসার নামে দিব। 10টা লোকের সামনে মোর তানে দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ। উনি লোগো কেসে 40টা লোকের ভিতর একটা আল্লাহওয়ালা হবে, আর দোয়ার বরকত সবারে দোয়া কবুল হবে। আর যদি সবারে দোয়া কবুল হইয়া আর দিল সে কহে দে আল্লাহ জান্নাত যায় ইনশাআল্লাহ, বেরা পার হবে। জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ। कोई दादर नामे, कोई बाफेर नामे, कोई चाचार नामे, कोई दायर नामे। माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह। घर आछे बारांदा নাই, কোনো দিকে খিড়কি নাই। আরে প্রতিবেশী সবাই আছে, কেউ তো কথা বলবে না। কি জোগার করেছো রে বন্ধু, কবরের বিছানা। এইটা কবরের বিছানা। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। খালি এদিক থেকে আসছে। তোমরা দিবেন নিকে 1000 টাকা চাইলো। 1000 কত? 1000 টাকা বড় জিনিস কি? অনেক সম্পত্তি এই দুনিয়ার। हाँ, भाइयर नामे, चाचार नामे, कार नामे होल ना, फिर ना डबल ना मिले ना। हाँ है अब जोर से बोलो सुबहानअल्लाह। ऐ दुनियार जमींदारी दालान कोठा पका बारी। साथ दिवा হবে না মিয়া, मैं अखला चिल्ला चली आसू। माशाअल्लाह, 1000 रुपया आया। क्या नाम बाबू? एक बगैर नाम के 1000 रुपया ला करके दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दानकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐ दुनिया, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत।
उलमाए अहले ये हुई ना सुन्नत। बात, नारे नाम तकबीर। की जरूरत नहीं है, रब देखता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ दुनियार जमींदारी मान में माशाल्लाह, दालान कोठा পাকা বাড়ি, আরে সবই তোমার পরে রবে, সঙ্গে কিছু যাবে না। মা বাপের নামে 500 টাকা দান করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তার 500 টাকা কবুল করে মাওলা ওনার মা বাবাকে জান্নাতবাসী করে দাও। এই দুনিয়ার জমিদারি दे दे आने दो, फटाफट दे दो। दालान कोठा पाका बाड़ी सभी তোমার পরে রবে, সঙ্গে কিছু যাবে না। কি জোগার করেছো রে বন্ধু, और जिन जिनको देना है फटाफट आप लोग जल्दी से दे दें। কবরের বিছানা। আর আসছো যখন যেতে হবে, मेरी माँ बहनों की तरफ चादर घुमाने के लिए बोलिए आप। একটা চাদর লালে যাও, যেলা সাফ সুতরা লোক ওইলা যান, ফের আচ্ছা লোকলা একটা চাদর লালে হেনে যাও। আর জানে ঘোরা দিবেন মা, যা যেত পাবেন 10 20 50, খালি হাতে দেন না চাদরটা, যত পারবেন দে দেন। মাওলা এইটা নিয়ত করেন, আল্লাহ এত বড় একটা জালসা তো শুনো, এই 10 টাকা सुभान अल्लाह, দিন, सुभान अल्लाह। এই एक 20 बच्चे টাকা ने দিন, 200 এই रुपए 50 दिया, টাকা मौला দিন। की एक तमन्ना जायज तमन्ना को पूरी अता फरमा। মৌলা মোর এইটা মনসবা আছে, ওটা যেন যে পুরা হইয়া, যদি হয়ে যাবে আইন্দা সাল আনে না আরো বেশি দিন। জোরসে বলো সুবহানাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ এতলা লোক হাজির হইয়া সাভারে দুয়ার বরকতত তোমার যেটা মনসবা করে দিবেন, তোমার মনসবা পুরা হয়ে যাবে। জোরসে বলো সুবহানাল্লাহ, মহব্বত সে বলো সুবহানাল্লাহ। আসছো যখন যেতে হবে, माशाअल्लाह। सुभान पीछे अल्लाह, से सुभान भी अल्लाह। एक मेरे नौजवान भाई ने स्टेज 50 से रुपए भी दिया, आ मौला गया है जिस नीयत 200 से दिया रुपया। मौला उनकी नेक तमन्ना जायज तमन्ना को पूरी अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। बिन सुमा स्टेज का इंतजार कर रहा था मैं कि स्टेज के सो कोई दे देगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग इंजन है तो इंजन की तरफ से अगर चालू हो जाए तो डब्बा खूब चलने लगता है। इसलिए स्टेज से शुरू हो गया 200 रुपया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ ये 200 रुपया कबूल अता फरमा। जिसने जिस नियत से दिया, दादो दाई के नाम से अल्लाह उनके 200 रुपये दिया। एक बच्चा ने 100 रुपये दिया, एक बच्ची ने 100 रुपये दिया है, मौला इसको कबूल फरमा। एक बच्ची ने 120 रुपये दिया, मौला इनकी नेक तमन्ना जायज तमन्ना को पूरी अता फरमा। एक बच्ची ने जो है 100 रुपये दिया, मौला इनकी नेक तमन्ना जायज तमन्ना को पूरी अता फरमा। इनको बरकत अता दो माँ ने दो बार 500 रुपया भेज दिया है माँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कितना हो गया? 60 हो गया। और फिर एक ने 200 रुपया दिया, एक भाई ने 500 रुपया दिया। नारे तकबीर। अरे भाई जोरदार। आप लोग ऊपर बैठे हो, अगर ऊपर बैठे हो अल्लाह ताला मर्तबा आपका और ऊपर कर देगा। एक बार जोरदार नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमीन सुमा आमीन। अरे हाथ उठा दो यार, नबी के नाम पे हाथ उठाने से बीमार नहीं होता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के रखो, एक बार नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छो जखन जेते सुभान अल्लाह। दादा नमे बोलिए ना बोलिए। आइनुल हक, आइनुल हक, আইনুল হক 500 টাকা দিয়েছে দাদার নামে। বাবা জীবিত আছে, দাদার নামে দিয়েছে। আল্লাহ এইভাবে যেন ইনার সিলসিলা চালু থাকে, মাদ্রাসা কিয়ামত পর্যন্ত যেন কায়েম থাকে। ইনার বাচ্চার বাচ্চা যেমন এমন বাবার নামে, মার নামে, দাদার নামে, দাদির নামে দিতে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ঠিকানা
বইনের নামে 100 টাকা দিয়ে আল্লাহ ভাই বোনের মহব্বত ইঠে বি কামাই রাখিস আর মরবার বাদও কিয়ামতের দিনে ভাই বোনের মহব্বত কায়েম রাখিস 100 টাকা করে দান আল্লাহ উনার বহিনার ওয়ার বহিনক করে জান্নাতে স্থান আমিন माशाअल्लाह मिस्टर है वो मिस्टर इंडिया तो नहीं जय हो मिस्टर ने 500 रुपया दिया है बाप का नाम क्या हिफाजुद्दीन का इंतकाल हो गया है लेकिन बेटा तो अभी जिंदा है अरे बेटा हो तो ऐसा जो बाप का वफादार बंदा हो तो बेटा हो ऐसा जो बाप के नाम पर पैसा देकर ये बता दे कि जब तक दुनिया में दौलत है इसकी कोई हैसियत नहीं है सबसे बड़ी हैसियत तो अपने माँ बाप की होती है जोर से बोलो अब्दुल कलाम ने अपने माँ के नाम पर 100 रुपया दिया मौला इस दान को कबूल फरमा उनकी माँ को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा मुबारकेर नामे 500 টাকা দিয়ে আল্লাহ 500 টাকা কবুল কর একটি মা দিয়ে 100 টাকা একটি মা দিলে 150 টাকা আনে মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ এটা মাদ্রাসা তোমার গে ছলা যদি খালি তোমার বস্তিটা বেরাবে নি তাহা তোমার ঘরত বরকত হয়ে যাবে জোরসে বলো সুবহানাল্লাহ মাদ্রাসার ছলা আছে না খালি বস্তিটা যদি তোমার বেরা खिलाओ ना खिलाओ सड़कटा दे बेराबे नहीं तहाँ तुम्हारे घर बरकत ही आवे जोर से बोलो सुभान अल्लाह ये मदरसे के बच्चा है इन पर इनके कदमों के नीचे जिब्रील पर बिछाता है मुस्तफा के नाम से 400 रुपया है आया अल्लाह 400 रुपया मुस्तफा ने मरहूम अब्दुल हफीज के नाम पर अब्दुल हकीम ओ माशाअल्लाह मैं उन्हीं के नाम का बहुत सोच रहा था कि कोई तो बंदा निकले जो हमारे आलिम सूफी बा सभा आलिम बा अमल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम मरहूम अल्लाह ताला उनके कब्र में बेपनाह नूर और रहमत की बरसात अता फरमाए और मैं दुआ करता हूँ मौला उनके नाम से 100 रुपया दिया गया है ये 100 रुपया नहीं है खुदा चाहे तो 100 रुपया को करोड़ रुपया में तब्दील कर सकता है। आए मुसलमानों जरा गौर करना आज जिस महफिल में आए हो अगर कसम खुदा की सरवर कौनैन के नाम से है ये मालिक कौनैन के नाम से ये प्रोग्राम रचाया गया है बसाया गया है हमारी सास नबी के लिए जमीन तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जा तुम्हारे लिए मालिक कौनैन के लिए वान्ना में हमरा जलसा सजाई इंशाल्लाह आपका 500 টাকা देखते लगा 500 कोई बड़ो जिनिस ना कतो खर्चा है गेल कतो चले गेल मगर कसम खुदा की मैदान महशर तक ये पैसा कायम रहेगा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह माँ फातिमा बोले सरताज যদি আল্লাহ রাস্তাতে দিহি कोई टेंशन নাই এমন অবস্থায় আল্লাহর নবী কইছে এই বেটি माहिनूर माहिनूर माशाल्लाह माहिनूर के नाम पे दिया है और मैं मुझे उम्मीद है ये माहिनूर ख्वाजा गरीब नवाज की माँ का नाम है वो मोइनुल हक दिया है मोइनुल हक के नाम पर एक बच्ची ला करके दिया है 500 रुपया नारे तकबीर नारे रिसालत एक भाई ने 500 रुपया ला कर दिया है अल्लाह इनके 500 रुपये को कबूल अता फरीद मुंशी के नाम से 500 रुपया नारे तकबीर नारे रिसालत और एक जन साबुल साबुद्दीन वन्ना में दिया 500 টাকা साबुल को है लेकिन साबुद्दीन नाम ना माशाल्लाह 500 টাকা दिया माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह इन 500 रुपया को कबूल अता फरमाए 100 200 50 जे जितना होबे 10 টাকা 20 টাকা जा जन लोग जत छे जन पीर साहब उस पे अभी नहा पीर साहब जब उस पे नहीं वार पाला लूट आने दे दिबन हुजूर हमारी तरफ से तोहफा है जोर से बोलिए सुभान अल्लाह अभी मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करता हूँ
যার লোক বেশি ছেড় ছেড় দিয়ে দাও যেন পীর সাহেব उस पे 100 200 যেতে পাবেন 10 টাকা 20 টাকা 5 টাকা पीर साहब कदम चुम लेना। अरे कसम खुदा की ये बरेली का एक मर्तबा सिला मिल जाएगा ना तो दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। आज सुन्नियत का वफादार सिर्फ बरेली है। आए मुसलमानों, सुन्नियत को बरकरार रखने वाला सिर्फ बरेली। उस बरेली शरीफ पर एक जन ताजदार तुम्हारे दरबार तोसी है, गोया के आज तुम्हारे गुआ गांव द्वारे सरकार लागी गया है। हाँ? शब्बीर आलम निजेर শ্বশুরের নামে দিলে 500 টাকা দান, আল্লাহ আর শ্বশুরক মওলা বানায় দি জান্নাতে স্থান। বিশু হাজি ওর বাবার নামে 500 টাকা দান করলে আল্লাহ তার 500 টাকা কবুল করে। মওলা ওর বাপ মাক জান্নাত নসিব আতা ফরমায়। মোর দিলটা কইছে হাজি সাহেব হজ করবা জানে বাপ মার তানে দোয়া কইয়া এটা দোয়া করছে, আল্লাহ এই দোয়া কো কবুল আতা ফরমা। একজন 500 টাকা আর माशाअल्लाह। सद्दाम हुसैन जिंदाबाद। अरे बोलो ना, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो। अरे सद्दाम हुसैन चले गए, लाखों सद्दाम हुसैन पैदा करके चले गए। बेशक। हाँ, वो सद्दाम हुसैन माँ बाप के नाम पे माँ बाप नामत 1000 টাকা দিলে नारे तकबीर, जिसके नाम पर नारे रिसालत, दानकारी, नारे वालिद के नाम पर दिया, मौला इसको कबूल फरमा। एक बच्चा ने माँ के नाम पर 100 रुपये दिया, मौला इसको कबूल फरमा। इसे देना जल्दी से जल्दी दे दे, क्योंकि पीर साहब बहुत करीब तशरीफ लाने वाले हैं। मान नामे दिले 100 টাকা দান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করো। আর একটি মা সাহেবা খাতুন শ্বশুরের নামে দিয়ে দেখি এটা কোজা শ্বশুর আর বহু। ও সুবহান আল্লাহ, বহু হতো ऐसा हो, हाँ पतो होता ऐसा हो, अच्छा हो। और नहीं रहना है कि ससुरटा कांदे मरिया से बहुड़ा खबर नहीं ले से। अरे मरने के बाद भी बहू माँ ने अपने बहू ने अच्छा याद किया, अपने ससुर को 500 रुपया दान दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, दानकारी। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक साहब ने 100 रुपये दिया, एक साहब ने 100 रुपये माँ बाप दादा नामे दिले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जन दिए कान ऐसे ऐसे दिलबर शाही है मौजूद है, घबराए नहीं, बहुत वो भी जल्दी आने वाले हैं। देख लेना मौलवी साहब। एक साहब ने, एक बच्चा ने 10 रुपये दिया, मौला इसको कबूल। अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम साहब के नाती है, अल्लाह सुभान अल्लाह, 600 টাকা दिया। जोर से बोलो ना। नाना सोया हुआ है, नाती कहता है कि हम पीछे नहीं है। अपने नाना के नाम से मौलाना अब्दुल हकीम के नाम से 600 रुपया दिया है। बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा तुम्हारे एठे अनवार एके आनी है वाय मदरसा नहीं होला, जलसा नहीं होलतन, जलसा नहीं होला थामर এটা উসমান পাওনতন। आज तुमरा ओसियन मौलाना अब्दुल हकीमेर वसीला मैं अगर आया हूं उन्हीं के वसीले से, ये उलमा आए हैं उन्हीं के वसीले से, ये शोरा आए हैं उन्हीं के वसीले से, नकोबा उन्हीं के वसीले से, खुतबा उन्हीं के वसीले से, अवाम सारे लोग उन्हीं के वसीले से। अरे जो गुनहगार है वो भी आया, जो नेककार है वो भी आया। मैं तो दुआ करता हूँ मौला इन उलमा के वसीले से सबकी गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर लीजिए। एक बाबू दुखो खातून ने बाप के नाम पर, बाटुल के नाम पर 500 रुपये, दुखो 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 खुद दुखो है तो क्या है, 500 रुपया सुखों के लिए दे दिया अपने बाप के नाम से, 500 টাকা दिया। नारे तकबीर। साहब ने नाना नानी के नाम पर 200 रुपये दिए, नाना नानी के नाम पर 200। नाना नानी के नाम पर और एकदम दिले 200 টাকা। अच्छा अच्छा। एक साहब ने माँ के नाम पर 200 रुपये, एक साहब ने माँ के नाम पर 200 रुपये दिया है, मौला इसको कबूल फरमा। सास ससुर के नाम पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सास के नाम पर भी दिया जा रहा है सुभान अल्लाह।
एक साहब ने 50 रुपए दिया, मौला इसको कबूल उन्होंने भी कुछ पैसा दिया, अल्लाह इनके पैसों को कबूल अता फरमाए। अरे बाओ जानना रे पैसा तो दुनिया बहुत उड़ा लेन, लेकिन এইলা पैसा कामत दिबे যত जब जब মাদ্রাসাত আসবেন, जब जब এরা মাদ্রাসা দেখবেন মন্ডাত পড়বে মাদ্রাসাত पैसा মহ দিনু হে। हाँ मह पैसा लागिए। इधर हजरत आरिफ साहब ने 500 रुपये बाप के नाम पर दिया है हजरत। अल्लाह सुभान अल्लाह। 50 वापस एक दे। साहब ने 500 रुपये, एक साहब ने 50 रुपये दिया, मौला इसको कबूल फरमा। मोबाइल कितना कितना मारेंगे? 500 रुपये माँ बाप के नाम पर, 500 रुपये फोन पे। क्या नाम है? दिलबर। दिलबर माँ बाप के नाम पर दिलबर ने 500 रुपये फोन पे दिया। एक मिनट एक खुदी हाथ उठाबेन सुबहान ওর শাশুড়ের ইন্তেকালে গেলে আই যায় ঠেকরি খাতুন 500 টাকা ওর নামে দিয়ে দোয়া করবা কইলে দোয়া করবেন না? ইহুদি हाथ उठा दो, उठा दो। अल्लाह इस बेहतरीन मौका है मौला, इतने लोग आए हैं, सब उलमा ने हाथ उठाया, तलबा ने हाथ उठाया। ए अल्लाह ये हमारे मुसलमान भाई सच्चे पक्के मुसलमान सुन्नी से ही अकीदा है, सब लोग दुआ करते मौला। अल्लाह हमरा सब रात दुआ करছি मरहुमा ठेकरी खातून को अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमा मौला, उनके दामाद के रोजी रोजगार में अल्लाह बरकत अता फरमा। आमीन बजा सैयद।